কি করতেছস রে? কি করবি? মাংসতে দেবো, মাংসতে। কিসে? সকালবেলা 2টা হাঁস মারলাম। তাই নাকি? হাঁস 2টাকে পেঁয়াজ দিয়ে খুব টেস্টি করে চপচপা বেলা কলা গাছ দিয়ে খাবো। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। কিরকম হয়েছে? हाय गाइस, यूट्यूब माय चैनल। अबे साले खाना कैसा हो गया? रुक जा थोड़ा देर, ये वीडियो बनाएगा ना, सबको देख। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेली की नागिन निकाली, मुन्ना बटोला लगला। बेली की नागिन निकाली मुन्ना। তুই তাই মাটির তলত তোক কাঙ্গুড়ি দেখবি কত?